أسئلة مفيدة. Useful questions. चंद मुफीद सवालात। ماذا؟ What? क्या? متى؟ When? कब? أين؟ Where? कहाँ? من؟ Who? कौन? لماذا؟ Why? क्यों? أين؟ Which? कौन सा? كيف؟ How? कैसे? كم؟ How much? How many? कितना? ما هذا؟ What is this? ये क्या है? ما ذلك؟ What is that? वो क्या है? ماذا يحدث؟ What's happening? क्या हो रहा है? ما الأمر؟ What's the matter? क्या बात है? ماذا يعني هذا؟ What does it mean? इसका मतलब क्या है? ماذا تريد؟ What do you want? तुम क्या चाहते हो? ماذا أفعل من أجلك؟ What can I do for you? मैं आपके लिए क्या करूं? ما الذي ستفعله اليوم؟ What will you do today? आज आप क्या करने वाले हैं? ماذا أفعل الآن؟ What do I do now? अब मैं क्या करूं? ماذا تفعل به؟ What do you do with it? आप इससे क्या करते हैं? أين مكتبك؟ Where is your office? आपका दफ्तर कहाँ है? أين تقيم؟ Where are you staying? आप कहाँ मुकीम हैं? من أين أنت؟ From where are you? आप कहाँ के हैं? من هي تلك المرأة؟ Who is that woman? वो औरत कौन है? لم لا؟ Why not? क्यों नहीं? هل تفهمني؟ Do you understand me? क्या आप मेरी बात समझते हैं? هل تستطيع مساعدتي؟ Can you help me? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? هل تستطيع أن تتحدث ببطء أكثر؟ Can you speak more slowly? क्या आप मज़ीद आहिस्ता बोल सकते हैं?